हाय फ्रेंड नमस्ते केमी अच्छा समस्ते आई होप कि समस्ते भलर थे खुशी थे मु भी भलर अच्छी खुशी अच्छी सांग मैंने बर्तमान 12:39 मु ड्यूटी एवं रिसेस टाइम है खायापी आसी सकाल टे लेट नाइट्रे शोली बोली सका लेट्रे उठिली देखु बिछना भी मुझे साइज कर ड्यूटी पलैली आबे खाଇବା टाइम हो रूम को आसी आज मर्निंग रे भी गाधेनी मु बर्तमान टे सेविंग हो कहीं आज गोटे जगह को जीवार अच्छी आपण मानक भी देखी कौ जगह को मुझे वीडियो रे आपण कंटिन्यू रुहतु कौ जगह को मुझे आज ब्लॉग रे कौन सब घटुची आपण माने भी देखिए जानवे एबे मु जाउची गाधेयापी आउ टे सेविंग भी हेबी सेविंग हो सारापर गाधेबी गाधे सारापर जीवी आम मेस को खायापी खाया गला बेला आम मेस भी कौन कौन सब आज खाଇବା ହେଇଛି आम रोसैया जगन्नाथ कौन कौन करी खायापी आपण मानक भी देखेबी कईंचटा कईंच दियो एबे जो रेट हेलानी सेलून रे आउ सेलून को गला वाला आउ ना ये कौन दरवा प्राइवेट चाकरी सेलून गला वाली सेलून वाला 50 टका टका को 50 टका मु बोले 5 मास खंडे सेविंग हे 22000 पाउछन हमर 22000 पाई की जानतु आ कोन आंथे परिस्थिति हो हे दो सेविंग एटा होजी जिलेटर ब्लेड जिलेटर आजकल चलुची जिलेटर ना 365 आइलानी तादर निजे निजे सेव हे जवानी जीवा आम कंपानी पाखे गोटे जगह भल हूँ सारा भिडियो रे सिक्रेट कौड़ी रहा भिडियो रे कुआ से जगह उपर गले जापर आप जगह को आमको जनइबे आ फाइनाली चलतु सांग मैंने भिडियोटी जल्दी जल्दी आगू को नहीं जावा ना भिडियोटी बहुत लंबा हो चलतु आगू को जावा बर्तमान सेविंग सरीगला एबे जीवा गाधेबा चलतु आमे कोडी गाधौचु आपण मानकु देखैबू साबुन आउ तेल नहीं गलु तेलटा हूँ आमर डाबर आमला जीवा कौ जगह गाधौचु आम टे देखेबे आपन को आपण मैंने देखिए चलतु मु देखेबी आपन को कौटी आम गाधौचु यहीटा जो जगहटा देखुवे यही जगहटा यहीटा आमर हूँ बाथरूम यहीटा देखते यहीटा आमर बाथरूम ये सब डब्बा थुआई ये डब्बा आईटा हूँ आम लाट्रिन घर सब ये बर्तमान गाधेबू गाधे सारापर आपण मानक देखी आम मेस खाया गला बेले से पर्यंत वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु फटाफट खाली 5 मिनट भितर गाधे खाइया भोक गलानी 5 मिनट की गाधुआ साबुनटा खाली लगे दवा खाया खाया देखिया
ଜଗା ଆଉ ତାର କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ଛୁଇଁ ଭଜା କରିଥିବେ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ ଟିକେ ଖାଲି ନା ଖାଲି ପାଟି ମାରିବା ଅଣ୍ଡା ମୁଁ କାଲି ରାତି 10ଟାରେ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଲି 3 କାଲି 3 ଖାଇଲି 10ଟାରେ ଭୋକ କଲା କରିବ ଖାଇବା କିଛି ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବା ଭୋକ ବି ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ଏବେ ଯିବା ଆମେ ମେସ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତାଲାଟା ମାରୁନ ତମେ ଆଉ ଯାଅ ମାର କାହିଁ ତାଲା ମାରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଘରେ ଚାବି ପକେଇବ ସିଏ ଦେଖୁନ କେତେ ନଖରା କାଢୁଛି। ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଆସ ଭୋକ ଲାଗିଲି। ଏ ବାବୁ ଜଣକ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ତାଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କି କମ୍ପାନୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବୁ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବୁ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମ ମେସ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ହେବ ଆମ ମେସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମେସ୍କୁ। 100 ନେଇକି ଯିବୁ ନା ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ଟୋଟାଲ ଗୁଆ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆମର ପାଣି ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପର ସିଷ୍ଟମ ଡିପର ସିଷ୍ଟମରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ମଟର ଲାଗିଛି ଆମେ ସର୍ଟକଟ ବାଟ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୁଆ ବଗିଚା ଭିତରେ ପଶିକି ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବୁଲାଣି ପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆମ ମେସ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ କ'ଣ ସବୁ ମେସ୍ରେ ଖାଇବା ହେଇଛି। ମେସ୍ରେ ବି ସବୁ ପିଲା ଖାଉଥିବେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ମେସ୍ କତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମ ମେସ୍ ପାଖରେ ହେଇଗଲିଣି। ଏଇଟା ଆମ ମେସ୍ ଏଇଠି ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର କାଠ ରୋଷେଇ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ତରୁଣ ମଉସା ମଉସା ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ମେସ୍ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ଇଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ୍ କୁକ୍ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଜଗା ଟିକେ ହାଇ କହିଦେ। ସିଏ ଭାରି ଏଇଟା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପପୁନି ବାବୁ ଭାତ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପପୁନ ମୋ ପାଇଁ ଦିଟା ବାଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଡାଲି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ତା ସହିତ ପାମ୍ପଡ଼। ଆଉ ଏଠି ବି ଅଣ୍ଡା ଅଛି ରାତିରେ ହେବ। ଏଠି ବି ଅଣ୍ଡା ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆମର ରାତିରେ ହେବ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଗୋଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇ ଆସିକରି ଭାତ ବାଢ଼ି ଖାଇବା। ଏଠି ଆମ ନିଜେ ନିଜେ ବାଢ଼ିକିରି ଖାଇବେ। ଅନିଲ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଟିକେ ଆୟ କରିଦେନି। ଇଏ ଆମର ଅନିଲ ବାବୁ ସେ ଏବେ ଖାଇକିରି ଉଠିଲେ ଧୋଇ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ବି ଧୋଇ ହେବା। ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ଅଛି।
खाइबा सरीगला खाइबा सरी आज लेट हो गलानी ड्यूटी टाइम भी हो गलानी काम धंदा आ कौन काम तो मनीष जीवन सारा करुच्ची देखु आमर दीपर खाइबा सरिकी आम मौजा पुणी आउ थे ड्यूटी पानी भरला आमर राति खाइबा प्रस्तुत करेंगे आम तरुण मौजा से हाई कर हाई कर दियो हाय हाय हाथ में हाई कर हाँ ठीक है सांग मैंने एबे तो मुझे ड्यूटी जाऊँगी ड्यूटी आसला आपण सह देखा देखु सांग मैंने बर्तमान ड्यूटी खत्म हो जाए रूम को पलि आसचु आम आए धुआ धुई होकरी बाहर आपन को जो वीडियो रे कही जो जगह देखेबी आपन को आ सिक्रेट जोड़ा रखी से विषय एबे आम चलू सांग मैंने आपण मैंने वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु आम देखेबू आपन को जो सिक्रेट कथाटा मु कहूली सिक्रेट कथाटा कहूली से सिक्रेट कथाटा सत हम कि ना मु जानी तथापि मु जाऊँगी से सिक्रेट कथाटा मु आपण मानू एबेठारु कही दउची कहीं अल्प समय रहा से जगह पर आम पहुँचबू जदि से जिनसा हो आपन को आम वीडियो माध्यम जनइबू से सिक्रेट जिनसा आमर आदिवासी जो आमर पर्व आसे माघे पर्व ता ना हूँ माघे पर्व से नाच नृत्य केमिति आम ओडिशा कला संस्कृति केमिति आशार आदिवासी नृत्य केमिति हुए से विषय आम से वीडियो देखापी आपको सिक्रेट रखी तथापि जाऊँ पाखे गोटे गाँ अच्छी आदिवासी लोकंर आठी माघे पर्व चली आज बोधे चली माघे पर्व जदि माघे पर्व चली था आपको देखेबी छोट गाँ टे वीडियो कंटिन्यू रुहतु बर्तमान आम चलीजु रास्ता आम जो गाँ को जाऊँ से गाँ हूँ कपिलास रोड रास्ता पड़े आमर टांगी बाहर टांगी 20 किलोमीटर दूर आमर जो डैम अच्छी हरिपुर डैम से डैम आगे से गाँ जो गाँव ना हूँ चटी साही चटी साही हरिपुर डैम पाखु कपिलास मात्र रही बोधे कपिलास 20 किलोमीटर वीडियो कंटिन्यू करूँ जदि माघे पर्व हो आपण मानक आम निश्चिंत देखू ना मत क्षमा करदे तो माघे पर्व हो मुझे जानी जेहेतु मत कही कि आज सरी जा कि आज अच्छी मुझे तो जानी तथा रुहतु मुझे आशा नहीं कि जाऊँगी आपण मानक देखेबी शेयर करी आपण मान सहित अल्प बाट 100 मीटर दूर आम अच्छु गाँ पाखे देखु देखिए आम अपेक्षा करवा जदि लोक आसवे आपण मानक आम जनइबू देखू से पर्यंत वीडियो कंटिन्यू रुहतु आज बेला भल अच्छे सांग मैंने देखूँ मुझे जो सिक्रेट कथा कही देखूँ से आदिवासी नृत्य माघे पर्व चली आम सागर गोटे मौसी अच्छा से मौसी की पचारि बुझा नृत्यर ना कह मौसी जो नाच हो नाचर ना कौन ये जो नाच हो कार बाहर कुकुर बाहर सी मैंने तुम पर्व से जिनसा अच्छी
ଆମ ଜାତିରେ ସେମିତି। ତମ ଜାତିରେ ସେମିତି ଅଛି ନାଇଁ କି? ଏଠି ମାଉସୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଘ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଏ ମାଘ ପର୍ବ? ଏ ଯେଉଁ ମାଘ ପର୍ବ ହେଉଛି ଇଏ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି? ଏ ପୂର୍ବର ଦିନ ଆଜି ସରିଲା ତାଙ୍କର ମାଘ ପର୍ବ। ଆଜି ତାହେଲେ ସରିଯିବ ନାଇଁ କି? ହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଚାଲିଛି ମାଘ ପର୍ବ। ଏଠି ମାଦଲ ଚାଲିଛି, ମାଦଲ ବାଜୁଛି, ମାଦଲର ତାଲେ ତାଲେ ଇଏ ନାଚୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଖରେ ରାତିରେ ହେବ ଚାଲିବ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ମାଘ ପର୍ବ। ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଚଟିଘର, ଆମର ଟାଙ୍ଗି ରୋଡ଼ରୁ ହରିପୁର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ର ଆଗ ଗାଁଟା ଚଟିଘର। ସେ ଚଟିଘର ପାଖରେ ହେଉଛି ମାଘ ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଅପେକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ତମ ମାଘ ପର୍ବ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କହ? ହଁ, ତ ଆମ ମାଘ ପର୍ବ ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ କହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆଦିବାସୀ କହିଲେ ବୀରଚନ୍ଦ୍ର ଚତୁର୍ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିର ସହିତ ସମସ୍ତେ ନାଚ କରିବେ, ତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମସ୍ତେ ମାନିବେ। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ବଜାଇକି ନାଚନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବ ହେଉଛି ତମର ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା, କେତେ ଦିନ ଲେଖା ଚାଲିବ ଏମିତି? ଆମର କହିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ମିଶିକି 3 ଦିନ। ତ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ, ତ ଆଜି ନାଚିକି କାଲି ସକାଳେ ସରିବ। ତମର ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ସେଠି ହେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ସେ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ନାଚ ହେବ? ହଁ, ତ ଏଇନା ତ ଏଇଠି ଆମର ନାଚ ଚାଲିଛି। ଏଇନା ସମସ୍ତେ ନାଚିକି ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ତ 7:30 7ଟା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଆସନ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବେ, ନାଚିବାକୁ ଯିବେ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଇକି ପଚାରିଥିଲୁ ଏ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ପର୍ବ, ସେ ପର୍ବ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ହେଉନି, ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟଟି କେମିତି ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆଗରେ ବି ଏମିତି ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଆଗରେ ବି ଯଦି ନୃତ୍ୟ ହେଉଥିବ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ। ମେନ୍ ଜାଗା ତାଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜାଗା, ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜାଗା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣ ହେବ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମାଘ ପର୍ବ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ 7:30 ବେଳେ। ଆମେ ରହିଲୁ 7:30 ବେଳେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ମାଘ ପର୍ବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଦଳ ତାଲେ ତାଲେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନାଚୁଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ନାଚ ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଦଳ ତାଲେ ତାଲେ ଝୁମି ଝୁମିକିରି ନାଚୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ରାସ୍ତା ସେ ଜାମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତାଙ୍କର ହେବ, ଯେଉଁଠି ସାଜସଜା ହେଇଛି, ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ସିଏ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ କଲେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ନାଚୁଛନ୍ତି ମନ ଖୁସିରେ। ଦୁଃଖରେ ରହିବି ସେ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି
लाइक करना एबे लाइक कर दियंतु शेयर करंतु आ गोटे छोट कमेंट दियंतु आपनको वीडियोटी केमती लागिला आ जदि किसी वीडियो रे त्रुटि थाए ताला आपण हमको क्षमा करदेवे कहीं आम नुआ नुआ ब्लॉग चैनल बनाऊँ आपण मानक एंटरटेनमेंट करने ठीक अच्छे वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु एबे तो वीडियो समाप्त हवा को बसिला कहीं राति भी होगलानी आम आ बेसी समय रही पारूँ हाथी जगह पुणी कंपानी की रिटर्न करा पड़ो ठीक अच्छे आपण सहित देखा आसंता काली आ गोटे न्यू ब्लॉग रे से आमको विदा दिंतु जय हिंद जय जगन्नाथ।